ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଠି କିଛି ମାଉସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବି ବିତେଇଲି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ମୋ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। हरे 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 राम 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 हरे 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 मुरारी नारायण वासुदेव राजे अभिराम भाई अभिराम तुम्हें थाओ नहीं सका नयन भजु भजु जाऊ आमर दिन दिवसे मरण हेब जब तेन देव आए राधा गोविंद एतिकी सुदया मुखारे जीव आए राधा गोविंद तम नाम जपी मोर जाऊ जीवन आहे राधा गोविंद एतिकी सुदया मुठारे थिब आहे राधा गोविंद हरे कृष्ण हरे राम धरी जाऊ जीवन आहे राधा गोविंद आपको खुशी लगी निश्चय भिडियो देखिकी। धन्यवाद।